सूरत के कतारगांव मनी ट्रैप का भंडाफोड़। सूरत शहर के असंख्य 10 गिरोह से जुड़े एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सूरत में लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर पैसे ऐंठने वाले 10 गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। सूरत पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने इस बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है, जिसमें इन 10 गिरोह से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बनाते थे। हनी ट्रैप की कार्यप्रणाली, ये गिरोह सुनियोजित तरीके से काम करते थे। ये विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कागज यानी लोगों का प्रबंध करते थे। ये कागज पहले सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संपर्क करते और उन्हें मिलने के लिए बुलाते, फिर उन्हें हनी ट्रैप में फंसा कर ब्लैकमेल करते। हाल ही में कतारगांव में रहने वाला एक व्यक्ति इसी तरह हनी ट्रैप में फंस गया था। आरोपियों ने खुद को पुलिस वाला बताया और पीड़ित से रुपये 20 लाख की मांग की। इस संबंध में कतारगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई और एसओजी भी जांच में शामिल हो गई। एसओजी द्वारा गिरफ्तारी और खुलासे। एसओजी ने इस मामले में गहन जांच की और अमित मशरू, सुमित मशरू और अश्मिता नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला है कि अश्मिता नाम की एक महिला पहले शिकायतकर्ता के साथ काम करती थी। अश्मिता ने कुछ दिन पहले सूरत छोड़ने के बाद एक संदेश के जरिए शिकायतकर्ता से संपर्क किया था। इसके बाद अश्मिता शिकायतकर्ता से मिलने सूरत आई और शिकायतकर्ता को एक कमरे में बुलाया। जैसे शिकायतकर्ता कमरे में दाखिल हुआ, अल्पेश, अमित मशरू और सुमित मशरू कमरे में दाखिल हुए। इसके अलावा राज नाम के एक व्यक्ति ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और रुपये 20 लाख की मांग की। पुलिस की आगामी कार्यवाही और चेतावनी। एसओजी द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस अब इस हनी ट्रैप में मदद करने वाले कागजों के संपर्क में आ रही है। दावा किया गया है कि निजी पुलिसकर्मी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कागजों के संपर्क में है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई कागजी हनी ट्रैप की कोशिश करेगा तो पुलिस तुरंत छापा मारकर उसे पकड़ लेगी। यह कार्यवाही सूरत में ऐसे अपराध करने वाले तत्वों के लिए खतरे की घंटी की तरह है, जो नागरिकों को भी सावधान रहने का संदेश देती है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा। आप देख रहे हो MBS 24 लाइव न्यूज चैनल। संपादक पारसमल प्रजापति के साथ 2025 रोज मनोज माणिया કરીને ફરિયાદી કતારગામ પોલીસ સ્ટેશન આવેલા અને ફરિયાદ આપી કે એની સાથે એક હની ટ્રેપનો બનાવ બનેલ છે। એમાં અસ્મિતા ભરડવા કરીને જે છોકરી છે, જે અમદાવાદ રહેતી હતી, પહેલાં સુરત રહેતા હતા, જ્યારે એ લોકો હીરામાં સાથે કામ કરતા હતા તો એમનો પરિચય જૂનો હતો અને અસ્મિતાનો મેસેજ સામેથી મનોજ માણિયાને આવેલો અને એ લોકો સંપર્કમાં આવ્યા, સારી સારી વાતો કરી અને પ્રેમાળ વાતો કર્યા બાદ આ અસ્મિતાને મળવા માટે અહીંયા સુરત આવેલી તેઓ એક રૂમમાં ગયા અને ત્યારબાદ અલ્પેશ પટેલ, अमित मशरू, सुमित मशरू आ लोग गया, पुलिस ने ओळख आपी, पुलिस ने आई कार्ड बताव्યું, हथकड़ी પહેરાવી પણ દીધી અને આ લોકો પાસે 20 લાખ રૂપિયાની ખંડણીની ડિમાન્ડ કરી અને પછી એ લોકોને એ પૈસા લેવા માટે જવા દીધા। ત્યારબાદ એ લોકો એના ભાઈને એને જાણ કરતા આ લોકો પોલીસ સ્ટેશન આવીને ફરિયાદ આપતા આ ત્રણ વ્યક્તિઓ જે છે, સુમિત મશरू, અમિત મશरू અને અસ્મિતા ભરડવા, એ ત્રણને પોલીસે એરેસ્ટ કરેલા છે। આ ઉપરાંત અલ્પેશ પટેલ છે तथा एक जे त्या देविका करीने छोकरी जे जगह हाजर थी एनी धरपकड़ करवानी हजी बाकी है। एक राजूभाई पण पोलीसनो ओळखाण आपता हता, ए पण धरपकड़ करवानी बाकी है। अमित मशरू जे छे ए आनी अंदर 4 गुना एना अगाऊ दाखल थया छे ने पाछा पण थयेली छे अने आ जेटली पण गेंगो चाले छे सूरतनी अंदर 10 पेरेलल गेंगो चाले छे કે જેની અંદર મહિલાઓને પેપર તરીકે કોડવર્ડ આપવામાં આવેલો છે અને પેપર લોકો સાથે સંપર્ક કરે છે। એના માટે ક્વિક ક્વેક એપ્લિકેશન, પછી ટિન્ડર છે કે લવલી છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ મેસેન્જર છે, ફેસબુક મેસેન્જર છે, આના દ્વારા જે પણ વ્યક્તિ કોઈ વેપારી હોય કે હીરાના કારખાનામાં કામ કરતો હોય ને જેની આર્થિક સ્થિતિ સારી હોય એવા લોકોને શિકાર બનાવવામાં આવે છે અને આ રીતે આવી 10 ગેંગો કામ કરે છે। અત્યારે અમે પૂછપરછ ચાલુ છે। અમુક ગેંગોની ઉપર તો અમારા પોતાના જ ગ્રાહકો જે છે એ પણ એમના સંપર્કમાં છે, એમના પેપરોના સંપર્કમાં છે અને જો એ લોકો હવે કોઈ હની ટ્રેપ માટેનો પ્રયત્ન કરશે તો એને લાઈવ રેડ કરીને પણ પકડવામાં આવશે। અમે આના ઉપર ઓલરેડી વર્કઆઉટ કરી જ રહ્યા હતા। એ દરમિયાનમાં હની ટ્રેપ થયું અને આ પકડાઈ ગયું છે, એટલે એક મોટી કડી અમને મળી છે અને આનાથી આજે એક સમાજની અંદર જે હની ટ્રેપનું જે સુરતમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં જે દૂષણ ચાલી રહ્યું છે, આ દૂષણ જે છે અમે તોડવા માટે પૂરેપૂરો પ્રયાસ કરીશું।